Hindi. Naghanap ng wifi. Dubai Fun Run! So much fun! First time namin mag-fun run. Ay, nag-vlog siya. Ano pala to? Alay lakad. Alay lakad pala. Hindi pala fun run. San Colin Station, ang mga bata. Tangin. San Colin Station. Itulak mo ako dali. Ang mapansin. Jonix! Good morning! Good morning, Dubai! Mga buko salad! Hanggang IBM bago na lang to. Ayan. Buko salad! First time namin sumali ng fun run. So much fun! Chelsea Manalo, Philippines! Yung mga baby. Metro. Ano dahil? Nandito lahat. Aray! 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 Edgar! Takbo! Hoy, my God! Edgar! Edgar Jr! Ah! Ah! Ano po talaga to? Fun run. Edgar Carpos Jr! Marky Lopez! Sino ka, Day? Tangina mo, Rolando! Thank you, guys! Chelsea Manalo, Philippines! Tapos na Jolie Vega, na Colombiana ma. Kulang naman yung metro. Yung vlogger. Yung vlogger yung Chang. Hoy, Chang! Napalahil sa sino. Ay! Hala! Ito, telito ba to? Barbie! Hala! Tangina! Oh, hindi mo kaya tumambling! Kakaya na siyo! Ano, wait lang! Pagod si Baka na vlogger! Hindi, pang-reels lang. Mamaya na po! Run, Barbie, run!